Da. Firebird. Cranberry. Firebird. Mi smo vatrene ptice. Haha. Dakle ovako, evo zadnja etapa našeg putovanja. Par kilometra do Zga. Par minutica. Sluša se radio u busu. Pije se Red Bull, fake Red Bull. Uživancija čisti vorteks. Lijepo, laganini, zavaljena od ostraga. Samo 10 ljudi u busu, ko da imamo privatni bus. Kaj da vam kažem, bilo je ovo jedno prekrasno putovanje od jutros, od podneva kad smo krenule. Sve je išlo glatko da glađe nije moglo. Uglavnom, i sunce u Zagrebu i vruće, jer naravno Daniela ga nosi. Haha, šalica mala. Isprobajte Alo na ovu aplikaciju. Zašto? Zato što vam ja kažem. To. Wow, neki dan smo Andreja slušala. Dobru staru stvar. For a heart of gold. For a heart of gold. Samo nam fali gitara i bilo bi baš onak cool. Kako dobro. I'm black. Danas je dan srca, by the way, stoga čuvajte svoje srce i popite koji andol. Ako imate više od 4 banke, jel? A sada, uskoro, mene čeka Jankić, moj ljubav moja, i onda ko fučka face, itd. Šala, ali svako šala ima istine. Ćao, čac.